thêm thua là lụt tàu tin mạo bung lý trang xóm thum lăng áp in simin cutting atop na gain simin cutting mạo bung lý gospel mạo bung lý trang xóm thum lăng áp in simin cutting chui ni lai naman ama hoza agal lang khana gal kayu hiti ati suti chun mi hon pi chu adal haven ama bang chun kunga ki tol pi taven kung dang dam ta jong a hlonun chuin khupi hui ahung nungin a hi le tui kinong chu kung sunga ahung kinong lut ma chat jing tan chuti je chun kung chu dim mai ding a hi tan a hi ama la kung mei lama lukhama ki khamen ai munan chuna sukhangun aza rabi kathi gam dingu hi nai malo loham ativin ahi akha phanin ui pi cha phoin dilen za thimin thibbe chanumin atile hui chu hai athi hiltai chuna man zawa ibola chuti kichan hi vem tasan na him na nei lo lai wa hi ong ati chupani na mo chu kichat mai nan akichat tapovin hichipa hi hoi ko hita a hui pi la dilen kinong sanin athu ngai tin aki ho chat churuvin a hi hichipa hi ko hap tuni la tu pi diu chu chipa hi ko ham te hi sei jui ho amo le mo ki do naw thu do la hin kheulim na chom cha na neu tin cha ka sei do nom chui piam te le Jesus Christa nung zui chi hi Jesus Christa ta sanna zala chu Jesus Christa nung zui chi hi Jesus Christa ta sanna zala chu i bol nom ho i to nom ho i sei nom ho tam ta phalo tam pi ida ho wa hi cho zo si ki khan pi wa gan win kan tim nom ai Jesus Christa nung zui di ta chu koi ta bang hi ding ham azui pa jing ka ka sei ban zo ba hin azui pa chu koi a hi a het chit ting le hiti a chu azui pa lungge subuli ding a hi koi izui ham ti hello ba imadon dona mi chi manai chi wa mi bol man manai bol wa min la sa man manai sa wai le chun kunung le ika na wi ti ham ti hi kan do num na wai azui pa koi hi le het chi na zui nam hoi chan ge na pui lung ding ham na ki lon pi pa chu koi ham ti hi nangin ki che ta na het chi ni tam ti hi kai do num ne ve kem ka bol jin mio ko ma ka do chi piam pin thai pi ham ti in do tiam ka don na chu adang hi pui pathian tu na het chi na ki san lu na ta sanai le hi chu pin tha na hi ka ti chom pe na pathian tu het chi na ki tin in khon khelai bo pathian tu het chi lo ki ti in khoi confuse lung chi o na lung op kai na tam pi pi pathian tu het chi lo na ki ti hin Jesus Christa koi hi het lo ding het sa hi pathian tu in kho sa pathian tu ang ki bul phu a pathian tu a hung khang len tha ho hin koi vet nai le Jesus Christa koi a hi het chi no ven ato thil bol na zo seva man na ne pu ven ki gel sit na ne pun at bol zo siu Jesus min a bol zo the ven hi Jesus Christa nung izui ven nung zuin ki sei ta ve Christian pathian ta sana ke loi khom ho hong sunga chun sei zui khat hi ta ve sei zui nau hi na ana zui pa Jesus Christa ko hi tin het tam ti ka do num nai sei zui ho hin Jesus Christa nu na zui vi kum ni la man zui ta kilom a het chit ma diu ta chin la khal khala hi i piat ti ai le Jesus Christa chu koi hiya hi chi pa hin hui pi ho ki san athuan nu na tui khang len ho ki san apho ai le thip chanaum thewa koi ham ti chamo la mo ki dong wai tu ti chanan zui nu wa koi ham ti chi pai koi ham ei mi te le ki lop di da chi lai se zui ho he ei mi ho e vet a ki lop di da ei mi ho chi pai koi nu ngai Jesus Christa to thon khom ba kung khana chi khom hi vin Jesus Christa ata san vai la chuna ta san nazal wa chu Christa ne pi nau chi thiu zong la ma to im khom ve ti thei ki pi lu na ne loi
achu ti ai le azui pau Jesus Christa chu koi he povin ata san povin athinga pi pove ti chu kichin ta phun do hin ai hi chita bong sei zui chu tu lai adim ado ena kyum ta in pathen ka hove ti wangin Christa nung zui ka he ti wangin adi lo a hlem tam ta hi ho bung sungai itam to cho hi chi chi a chu pathen na to hi ilal ga muta Christa ka ta saneta chu ki chai ding ai pon Christa sei zui ka hi ta ki chai ding ai pon ina to i thil volume chani khan chan chun a sei do kit ngai lai sei zui oi koi ta ka sima ka ngai to ai le kalung le do nei kum ni la bung ki bo moi tawen Jesus Christan thil bol ki dang dang mol chunga mi sanga wa ho jong a bona mu wai ta het wai ta no kong chen mo jong a jan dam he nai tan abona amu su ke wai ta ai wanga I piet ti ai le hi chimia chu kicha ta amu wa ti za ta amu wa Jesus Christa hung do a hui pi ho ko ma thimun tui kang lien ho ko ma thip chen umu na ti la bon cha wa thip chen om nunga chu hi chi pa hi ko hi ra hui pi le tui pi kisanin athu ngai ham atiu ha ki dong ham ipidinga anjui pau a het lo ham ti hi e ho dinga thu do lin ta hi dingin ka da ha no me nei nang zong Jesus Christa nung na zui wangin tu ni chana hi thi pi dinga na zui ngap lo na thei ding ka ta san nei e ho hingjin pathian ki khel ti nei lo pathian ti he no wa e ho dinga ki pi do Jesus Christa ka ta san nei ti wa a hi wanga e ho chan pha Jesus Christa zala I bol do pa hi hloma cha te ka pi dinga tunin zong ho Christa a hin nau pa nu vet chi nu te ti he avela kan se do no ma he aban kin hin Jesus Christa chu azwa chu sei zui khat dinga na hi ta ile na mu china na zui nam ti he ami na ka sei nom chei le Jesus Christa chu na ta sana na zui nam ti ka sei nom nei ta san hin kho hi ta san na pui I ta sanin in kho pui bo chu I ta san khat chu ki chi pi I ta san lo wa chu ki nep nom lo ta san zala ki nep nom ki nep na zala chu nai to tu nai ho Christian ho di Jesus Christa chu mu pho wai pun I ta san oi mu lo wa ta san hi mu lo wa ki nep nai ne hin I ki nep nau pa chu mu so na dinga tu nai ta sana chu kal su oi I ta san lu chu ko ham tile Jesus Christa I pra na ta san ham til amang ton son hin nai pi ding he I piti hin na pe ding ham thi ki nam ta lo ding hi hi chi chu I chi pi ki nep nau I ta san lu hi chi ta san na thum pe chi jing lai vai ta san tu se ti vai hin e ho hi I lung boi nau tam ji mi kha chu Jesus Christa na ta sanam hi nge ta na ta sanam le hi nge ta na ta san mo nam te le chom kha khungai hai ne ma che wa at thumbe ki do tiu le lung chi o ta san thu ai Jesus Christa ka ta sane ti wa hin I ta san wa chu ki chai ding ai pon I thi pi ngap diu pa abol zo se yes I ti thei diu pa chu Jesus Christa ta san hi chu dunin Jesus Christa ta san zal le anung ka zui ding ai tai ti na zala na pi do I pium tam ti kan dong no mi nei nang ma na ke ol don bu tan la dunin Jesus Christa ka ta san na zalin kan nei ka go ki khan pi ding zong le ki khan pi tang ka de koi na mu va tu ni Jesus Christa ta san na aji anung zui hi na zalwa ki khan pi nei di hola ki ngai lu che ki ngai lu che ki ngai lu che tili ni pui pa te vin doi bom na ki khai winin sungwa ana ho vin doi na ho lai chu ki ta zo tu lai doi bom sanga ho zo e ho pau hi ki cha num ta he milim ho sanga ho zo ta Bible a pathin milim ho ta pau pau chu ka su mang de ti tu ni milim pau ka va nai le mu thei chu ni ta po vin Jesus Christa toi ki ka wai su khan wa pang ding milim tam tai ki tun taw vin Jesus Christa pathin sangai phat bolo thil tam pi izat bai o tam ta nei chi zo se ne ki khan pi nga mai le Christa na ta san na wang a pi henga ko koi ding ai chi zo se na ta la ngap lo wai la phatan ki kholin na Christian hin kho na nung vet ding na nung vet chil ding ka ding I pi ya chu ka se ham te ai ta
san thei lo din muna hoya ka din tam ti chu ke ki kya chu na ka ji kha ne ta san lo din chu ka thi to thakha ne hi nu pakina na bai dan na Colgate me do zia yung kinate khane to langa phat chan ju to le khane alua me tan le le hi chung kinon ta Colgate hi phat cha to langa me to wa phat cha man ding he te kha chun hina chu lo chu nu pate ni ke hu nei nga go lo he pha hi ve ta khan nu chun pin don bu nei to langa ka me num la meng ting alu lang ka me num la meng ya te la kinil sam chi hon to chạy chạy na kinh sang hon lekin na si hona nu mei nu sang langa zam ta cha nu paten an ko tau khâu dinga tu be tong ko hong ko no khâu wo cha tha ta sai on ne chai tau ni tha thuan se ipije mo mo na kin na hon ham te la Colgate na man ba to langa chipo a chu ki na wo cha thi lo na ni nu pa ke ka zong kita san lo na kiti hi ki khan na hi in sunga kita san lo na kiti zong hi bang sinum tai i cha khan in ei ta san lo ding ti chu mi pa khan hin a lai na nda i cha khan in mi nu khan hin ai ta san lo ding ti chu pu na ma mai inu i pa ni cha te khan hin ai ta san lal ding chu san wang si chap wang si ka ti chu tu ni ai chan nu kha zana ko thim no ya po dole anu apa in ata san talo mi tam ta mai tu lai ko thim no ya chapa po do ai le anu apa na gin mo chap cha te tam ta mai ta hoya na chi ham pi bol na chi ham tum ta e pi ya cho su ham te ai le ki hil na in sunga ki hil na ke ko ka na pa hi thon wal ta pa te Kau mi pa ka ke chapang ki yong le ka sei nom kan ki pasal sa ke wang wa he ji teu nu ai kun nau tam ta no mai mun dang dang chun kun jong le bai cham be he ni ho po nu ta ka ti la le mai cham nu ti hon bible lan kitab khai hu man mai cham siu mu te ta a pau ti a chao ti noi la nga ta to anu ven na ta apau yang Bible le nai le nu mai nu chun aji pa apui hoi ding ti ai pon pasal pa zo chun aji nu pui hoi ding a sei cho ulai nu ten Bible ki do mu acha te te pa te noi la to sei jo si i tiu pathinin them pu ding a in sungal han chu pa te chu pidinga nu te pi do hom ka ya ini au chume pa te ni din munu ki la de ngai in sunga Bible dom dik e ho hi vin hi Bible man danu zong hi Bible dinga lai na ma ma hi pa te na sa khau gan jong ko tho mo ka ti na khai nau zot pi jong ko tho mo ka hoin pu hong gin ta la khai na chan ke la ron pu hoin chan gen pu lung akoi min Bible za sim jong la phong lo hoin kai ki khan anung pu kin alenga a ki khai na ki khai kum lung ke azinga pung gin phanan ki nung pu ki sim khalo iti la Bible sim bam nu te ho i hung dam mo wang ki chat thim ta la Bible ho yam hamo thila sanga thimin gin mo dim di le ki phong in tin ki za be to o pathin asunga pa hi pathin thu hin chi thila sanga na kya ki cha ne cho Bible chu ki cha lo zanga ne yong la chu ki cha hi be ta pa te long kain pu le yong la chu na mi sa de du na simana man cha ting le zam di wa hi pathin thu ha na chu pathin thang ban nain sung su thieng tan ti pa te ho ka sei pi nom ne
Pate Bible simbun gu na pathin lam ka kita tain ko mang tiang wai le ve nei ko man ki khel de nu te dil su akap lu nain sunga ding a tau nu te ang tam ting le in sung ki khel ding in sung ki khel ting ho bung kham to ding in ho bung ki khel ding hi pathin na to ong lam dang de ti ka se do no tunin Bible isimu vet even nai la bang te be sem talo pasalo noi lai simbam tele Timothy sunga Paulin Timothy ko ma no oi sung dam na ding them kha na do nin ti nu te on lup sunga yan ta na sim jiu ko mai balin ikamai ni ai tha la chu chon si he poi a dei den ni numeon proverb bung som thum la khat kon an simula ngai no mu chu chip nume ji phata ko na ki mu dham te la sim nga thei talo chil phun kai lewa sim mun khat mama proverb mun khat mam nume gi lo toin khat a chen khom sai ti chilai lo chơ ta phit mang Bible chang ri dei lai ki tha nai angai mo ei mai sun che chu Bible chang isim do ni khona na he ipatin tu chi pidan pau hi ipatin tu man cha dan pau hi iman hilwin ka mue tia ka sei no mai ne nangin na bol mo nge ti pon pa te yong kita thei tam ta mi pau me ne nu te jong kita mi nu tam pio me cha te ong tu ti ma hi a hang pi a hi vet ting ai percentage ai vet ting ai le hin mi pa din munading low atam tai mi nu din munading low atam ta en cha te ho hin ading lo ma hi lo tam ta zen Jesus Christa nung izui nau pa ita san nau sulha samana pangina hi heta bonga hi pathen tu het na lama chu ina ha sam vai le ahum ki se zong se iki cha diu he kati ahum gin zo si ita san diu Adar kana kichal ran loyong tu gya kim peo kwa jong adar ka ki jam na lai mai the chu to atha so kita kicha de vaccine so kita nang adar ka na kicha dan na lai vaccine so kita chu a kho zo so ki ding kicha the tam ta om kicha ding kicha lo ding kicha pau hi chi boi naw he kin ka se nom chu kicha diu pathin hi kicha ding dang om poi pathin gimu te pathin ta sanu te chuti le ipi adang kicha di umam ka ti jing ka se cho ka thi jong le Krista ka hin jong le Krista atu ti le ipi chu gin diu ham kicha na ngai poi ka ti abang le Krista abang le ipi hi ji wa thilahon athina kicha dan chu van jong da ga dong ngam lo wa kicha yon tiloi kicha Tilon pathin kicha eon tiloi kicha nu akhodan eon pathin kicha diu tilon eoi kicha diu dol ta lon katina tilon pathin gina ginu eon tilo gina ginu akali langai tilaho i kicha diu eho ni kicha diu pon amon zo e gin diu e za diu e chu eo pathin cha te him pathian cha ne ai le na gin ding na za di i man na lo ngam lo di abang le thila abang le pathina ti o chu nei lawang ka he pu i pathin ta san dan pau hi e o dinga i nau ilam pi wi ton son lam pi wa i nei khan wa chu i din do zo lo wa i lam dung zo lo deu le i ton son ko pi i chan di wa o mai Jesus Christ chu ta san na ki che tan na ne ya na thi pi nga ma na zui na ti hi hin tin a chai nan Jesus Christ ta hi ngai lu na nei ta na ne ya na kisana na zui na ngai lu tu ka sen ti chai ta ngi ngai lu na ki ti hi agil dan chu tilin ngai lu na hi ise ai le ngai lu na ki chai ko mai ngai lu na hi agape training ki ti ka ne Bangalore kom lai chun ka ga jaw hap ta khat ka ga jaw che agape training a hi nau sen ki sin hi ka gu lan lai ta nau sen nga ka ga sin chu ka ka te bep ka ki e
now sen anu pa ki hatalo hospital apa na kila khom ho ko an va oi kêu pi thei khat cham lo lai cho zo si chu kat chiu ka pe training ka bol na wa chun room khanai now sen ngai vet kol so ka gadun na pa na chu tu nia pa na chi now sen ho hi na ngai kai pathin na ngai lu bang bang na ngai lu ding pathin na ko to bang bang na ko to ding pathin na zan bang bang na zan ning hi tai da lo chu mang zal koi ma mo mong talo yang ki pat không ki pat le lôi linh ngạo mày ngặt lao sen lôi họ cũng ngạo mày khát khát na lao sen lu mày à chẹp điều bò nói cho sop lai thầu ai lẽ không kịp bàn tan không kịp bật bay bay cho khát cặp lệ à cả cho lô là gì khen lôi tí cả hồ bằng cặp chệ à đó ngồi chú bò nói cái sim pia cái chẹp sa lệ imu gam tàu cho cái lôi linh ngà cái cô ngà bò na khâu cái khía là ngà khát chú cái bò mà cái ỏi ai cái bò jingka langa chu mi ngai lu na chu dim se na ka nei tho chu la ka he zo si ka sa chai ta hindi la jong ka he kham ki chai ta film la ho bo wa ta english la jong ki chai ta nila lang pung li hung ta igilung kil thim ta ama la bi tan pi ka lo wa nga kap je upai tan ai le zan pung som chan chu bun ne to ma ko chu hoi lai bu lu na hoi lai pitiam lo ka he ta pon pung som la khat chan chu lung si na chu kan e thong na lai ko oi thong na lai zan ba ro ong tha chun kai ti vet le langa window ta bu ka mu chap ta window chum ka mu chu piti ka mu ham ti la alol to window bu ka mu ta alol me ding me lia window se hai ong ka lia ki lu ding chu kalunga tu tigin da ne ka ga training now chu agape training ngai lu na training ai ngai lu na chan ge na ne am ti chu training ka bol pathine ngai lu ni chia gildan ka het do chu kidang ka sa da mi hem ka ya ko naw ngai lu na hi pung som la nia ki chai te zan pung som la nia ki chai ai wangin pathinin ke ngai lu na hi 24 hour ki chai lo hi calvary a khot do a hungin ka cha hungin boy na chon sin na phongin ka ngai dam ding na he ti a ai sai pung ka chang som lagi na ki ho tu pi ding ai na ko naw chu tunin ka a ve ling gel do ka ti chu pathin na ngai lu nai chan ge a chu umai he chi ngai lu na chu ei pui wa hin he chi ngai lu na hong sunga chu ei lon pi wa hin chi ngai lu na chu na umai le kho tu na he pi na chan ding chu he sai thi ka se do no mai pathin ei ngai lu na chu chan hi tan nangin pathin na ngai lu na I chan ham ti hi nanung gel do ding pa kai min kan tim nu min ei sei zui ho chai na lamai ko vet nai a chai na en ngai lu zalin peter jing zong abung bun a ki khai li in jesus christa zal le ta san da zal ngai lu na zalin anathi ne he ho gam sunga thomas sei zui thomas zong ting chan su lin anomin india gam ong thi sei zui dang dang ho zong vet nai le thi pha thiam pu ve hi zong le jesus christa zalin song kulan tang ve pol khangin zong song kul na tange songkul ta na su get the ma ti san nai san akai jing wangin philippi mi te ho koren mi te ho ai lo la hoi lai lai ya mi te ho hinga le kha na sunin pathin mi ngai lut na le thagau la mi khan tu ni ma chal na diu tu til kho na tam ta na ji do nei choi ve nai le ngai lut nai ti ti ngai le gen the pe jong le ngai lut na ha sa pe jong ngai lut na ai lo wai le gim gan the tu pe jong le ngai lut na krista chu la kang loi tu dat vai le eo sei zui ti ta he deu ni kho khat ting la pakain ki pa mane pi na wa chu ka cha dei ta na bola phatange ye ti a e pa cha ne ni kho hung lung de he ti hi dunia ka sei do no he ye chun cross ki punin khonung ting le ki pa na la lu na san ding hi tunin cross puin cross ki ti chu sei zui ti a dinga ilim ki he nau he cross ki ti hin thildang bol talo ding tin ai cross put ki ti ki ong talo hi thildang to ki kop thei talo hi
cross put kiti hi ei ma ta sangai chan na to kithon pi thei lo hi cross kiti hin ei ma ngai cha zo se subuli te pu ne cross kiti kil na hi kitu cha na hi cross kiti hi chon sit khali na hi su li na hi na cross ki pu chu di hinam tin na nung vet ting pa hi tu na sei zui khat na hi na kan sei do nom hin tin mission sunday manu te kelon le akum khanai te kelonin mission na to nung vet no azo ka sei dong gel do te igam sungu zong ve nung vet no te in sungu nung vet no te gam dang se ve po te hilang zong ve te ti hi pakai mina ka sei no he mission nai to now we have be che the na divin krista ne lo ko e jingka ka thu pi chu jisu krista mu chil lo ko e tu ni la ka thu pi chu sei zui kan hin a kita na ne ngai ye kita san to ngai ye ngai lu na ne ngai ye jisu krista het che na zui ngai ye ti tu ni a mission nai to now we have the na di wa chu kan sei do a hi in cho zo si ni ting wai la chom lo win mission na to pa chu hung ma chal tan te ti a he tu zan pha nai khum khau han lang pathianin athui bon chawadin phat thei bu in tin